السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد أفضل الخلق وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وفي صحة وفي أحسن حال. وأهلا ومرحبا بحضراتكم جميعا في فيديو جديد. فيديو النهاردة فيديو فيه روح حلوة. دايما الشعب الجزائري بيزرع كل حاجة كويسة وبيزرع الروح الحلوة في كل مكان بيروحوا. نشوف طبعا كل الناس من الدول العربية بيطلعوا كده يتباهوا بأخلاق الشعب الجزائري. الشعب الجزائري اللي مهما نكتب فيه صفح ومهما نتكلم عنه كلام كويس بجد مش هنقدر نوصفه كل الوصف، وكمان مش هنقدر نديله حقه، لانه شعب يستاهل مننا كل خير. بيقف طبعا مع كل الشعوب العربيه اللي قدر الله بتقع في ازمه، واولهم طبعا فلسطين. دوله فلسطين طبعا اللي كل الشعوب العربيه بتتضامن معاهم بالحب والاخوه، لكن الشعب الجزائري ليه بصمه جميله كده وليه روح حلوه، لان طبعا بيعتبر فلسطين جزء لا يتجزأ من الجزائريين. دي حاجه بصراحه احنا اتولدنا واتنشأنا عليها، حب الجزائريين طبعا للشعب الفلسطيني، ربنا ينصرهم نصرا قريبا. وبجد يا جماعه انا بيعجبني الترابط ده، بيكون فعلا ترابط جميل جدا بين الشعوب العربيه. لكن الفيديو اللي معايا النهارده بجد فيديو مميز جدا. دايما كده يعني الشعب الجزائري ليه روح حلوه زي ما قلت لحضراتكم، وليه بصمه جميله، ودايما الناس بتتكلم عنهم كلام طيب. انا مش هحرق عليكم الفيديو ولا هقول اي مقدمات طبعا عن الفيديو، لان اخواتي الجزائريين دايما بيتابعوني ويقولوا لي تعليقات جميله طبعا زيهم وزي اخلاقهم الجميله. ان شاء الله الفيديو اللي معايا هيعجب حضراتكم، تعالوا نشوفه مع بعض وباذن الله نعلق من خلال الفيديو. اتفضلوا معايا. Mes amis algériens, je vais vous dire une chose. Vous avez de très bons gendarmes, vous avez de très bons policiers en Algérie. Pourquoi? Je vous explique. Il y a 2 ans, je travaillais, j'ai eu une mission à Méchelia. C'était une très très petite wilaya en Algérie. Je travaillais là-bas. Et puis j'ai fini ma mission. Le lendemain, je dois aller à Bécha parce que le lendemain, j'aurai une autre mission urgente à faire. J'ai demandé mon chauffeur taxieur pour me ramener à la gare de Méchelia pour réserver des billets de train. Mais le vendeur de billets, il m'a dit que puisqu'il y a la tempête de sable, donc ça y est, demain tous les chemins de fer seront fermés. Il n'y aura pas de train, aucun train. Donc vous ne pouvez pas aller à Béchar par le train. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai demandé au taxieur, Monsieur Mohamed, est-ce que vous pouvez me ramener à la brigade de la gendarmerie Méchelia? Il a été un peu surpris, mais il n'a rien demandé. Il m'a dit oui, je peux vous ramener là-bas. Vous savez pourquoi? Parce que pour nous, les étrangers, on ne peut pas voyager librement, sans autorisation, sans escorte dans les régions sahraouies. Donc, je suis allé là-bas, à la brigade, je suis rentré directement. Il y avait un gendarme. Il est un peu rond, un peu obèse. Il était un peu mignon. Il apprenait l'anglais, genre I like eating noodles. What do you want to do today? Il était en train de réciter des vocabulaires anglais. Et puis, je suis rentré directement. Il était très choqué. Parce que peut-être moi, je suis le seul Chinois qu'il a vu à Méchelia pendant toute sa vie. Il était choqué et il m'a demandé, Oshno, vous êtes qui? Pourquoi vous êtes venu ici? Et puis je lui ai expliqué que demain j'aurai une mission à faire à Béchar
Et puisqu'il y a la tempête de sable, tous les chemins ferroviaires ont été fermés. Il n'y a pas de moyen pour moi de aller là-bas à Béchar. Et puis, monsieur le gendarme, est-ce que vous pouvez m'escorter pour que je peux y aller là-bas et demain je peux entamer le travaux? Il m'a dit très rare, ne vous inquiétez pas. Et puis il a donné de coups de fil à ses camarades, à son directeur. Et 5 minutes plus tard, il m'a dit que ah bon, ça y est, monsieur. Ne vous inquiétez pas, hein. Demain, nous allons vous escorter. Vous arriverez à Béchar. Et le lendemain, à 3 heures du matin, j'ai trouvé les gendarmes. Ils sont déjà là. Et ils n'ont pas dormi. Ils m'attendaient là-bas. Il m'a fait une signe de main, il m'a dit allez, on va partir. Et puis ils m'ont escorté 3 heures, 4 heures. C'était très fatigant, mais ils m'ont accompagné jusqu'à Béchar, sans rien demander, même pas demander une bouteille de l'eau. Aucun argent, il n'a rien demandé. Il a montré la discipline de la police, des gendarmeries algériennes. Bravo. Et encore une chose, chaque jour je lis les journaux algériens. Votre policier, vos gendarmes, chaque jour, ils luttent avec plein d'efforts, sans cesse. Ils luttent contre les trafiquants de drogue, de cocaïne, de cannabis, les drogues qui sont venues de pays voisins, clandestinement. Ils luttent sans cesse. Moi, en tant que Chinois, je dis bravo. Pourquoi? Parce que les drogues, c'est nuisible pour le futur. جماعة الكلام الطيب اللي دايما بنسمعه عن دولة الجزائر وعن الشعب الجزائري الحبيب. أتمنى كده يا جماعة يعني أشوف كل الدول العربية وكل الدول الإسلامية قلوبها على قلوب بعض، يكون في ترابط جميل طبعا، يكون في يعني علاقات جميلة بين الشعوب العربية زي ما بنسمع كده دايما عن الشعب الجزائري وعن شعوب كتيرة طبعا. ربنا يجعل الود والمحبة، اللهم آمين يا رب العالمين. الفيديو بصراحة مميز جدا، يا رب يكون عاجب حضراتكم. هستنى كالعادة آرائكم في الكومنتات ونكمل مع بعض. De nos enfants. Alors, depuis notre enfance, nous les Chinois, on reçoit quotidiennement des éducations que le drogue, c'est nuisible non seulement pour la santé, mais aussi pour votre carrière, pour votre développement. Parce qu'en Chine, une fois attrapé par les policiers que vous avez drogué, alors ça y est, votre vie sera terminée. Jamais tu trouveras un travail, jamais tu peux acheter un billet d'avion, un billet de TGV. Donc, vos policiers, vos gendarmes, ils luttent sans cesse. Ils sacrifient leur vie pour lutter contre les trafiquants. Ça, c'est bien. C'est quelque chose de bien. Et regardez ce qu'ils font les policiers, les gendarmes américains. Ils sont corrompus. Ils tuent les civils. Ils assassinent les civils. Alors, en Algérie, les policiers, les gendarmes, ils sont les amis des civils. Ils sont les amis des Algériens. Ça, c'est quelque chose de bien. Donc, je vous félicite.
وبكده يا جماعة يكون فيديو النهاردة انتهى، فيديو فعلا مميز، يعني من الفيديوهات اللي الواحد بيحب يعرضها، خاصة الفيديوهات كده ان لما بسمع حد بيتكلم كلمة كويسة عن اي دولة. لان زي ما قلت لحضراتكم احنا يعني دايما كده ربنا يجعلنا ان احنا نقرب الشعوب من بعضها ويكفينا يا رب شر الفتن، اللهم امين يا رب العالمين. الكلمة الطيبة يا جماعة بتبقى حسنة طبعا، وكل واحد بيعمل حسنة ليه 10 امثالها، فدايما الحق طبعا هو اللي بينتصر. فما نتكلم كلمة كويسة أو موقف كويس حصل معانا من شعب أو من أي شخص يعني عزيز علينا عمل لينا حاجة كويسة، يا ريت كده نرد المعروف بالكلمة الطيبة، زي ما بنشوف كده الناس تطلع تتكلم كلام طيب عن أهل الجزائر. أهل الجزائر اللي يستاهلوا فعلا كل خير، ومهما نتكلم عنهم كلام حلو بجد يبقى نقطة بسيطة جدا في اللي بيعملوه طبعا مع الشعوب العربية، وفي اللي بيعملوه طبعا مع اخواتنا في الغربة وفي كل مكان. ربنا يحفظهم ويجعلهم كده دايما في ترابط وفي تعزيز علاقات بين الشعوب العربية، اللهم امين يا رب العالمين. شكرا بجد من كل قلبي لمتابعتكم الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، في رعاية الله، مع ألف سلامة.